Wong lanang niku pancene ora kaya wong wedok. Wong wadon kan bisa berekspresi. Kalau dia senang dia tertawa. Kalau dia sedih dia menangis. Laki-laki mboten, nggih kaya ngono kuwi wajahe. Metenteng. Nak bosane Banjarnegara metenteng napa? Sing jaler-jaler pindah mawon. Gantos ibu-ibu, monggo ibu-ibu lenggah mriki. Sampun? Nah, monggo cari tempat duduk dulu. Sing ngajeng ibu-ibu nggih. Sampun? Sampun apa dereng? Monggo sing lenggah, sing lungguh, kula dongakne rezekine tambah kathah. Sing ngadeg wae ora lungguh-lungguh bokonge udunen. Sampun? Sudah? Sampun? Nak bosone sampun mriki napa? Wis? Wis napa sampun? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sudah saya panjangkan, tapi tasik kata sing boten jawab. Suarane kula nyampe mriko, jelas napa mboten? Sampun pas napa kirang banter? Boleh mic kula volumenya ditambah lagi Mas operator? Yo, operator. Derek salam sepindah malih nggih. Sing jawab salame kula dongakne rezekine tambah kathah. Duwite kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, sing jawab lumayan. Tapi masih banyak yang sibuk gawe status. Tidak masalah jenengan damel status, tapi ojo lali jawab salam. Bosone Banjarnegara mriki ngapak napa mboten? Ngapak. Nak kalih bosone kula paham napa mboten? Paham. Meskipun ngapak, nak kula dikengken ngapak mboten saged. Tapi nak jenengan wonten ada bahasa yang mungkin jenengan tidak paham, mungkin jenengan tanglet mawon. Ngoten nggih? Kagem ingkang sadean, jenengan istirahat dulu,
cari tempat yang penak dulu, sementara jangan keliling-keliling dulu, di tengah boleh, di pinggir boleh, asalkan tidak bergerak terus-menerus, biar tidak mengganggu sing ngaji. Setuju? Biar tidak mengicak-ngicak. Apa kalau mengicak-ngicak apa? Mecot? Melencot? Hah? Ngeloncot? Ya biar tidak mengeloncot. Yo piye ta? Apa sih? Biar tidak mengencot. Ya itulah pokoknya. Biar tidak mengicak-ngicak kakinya jamaah. Atau kalau jenengan masih kepengen beli, saya kasih waktu untuk beli. Sing pengen tumbas nang gagih tumbas, mengke pas ngaos fokus ngajine. Ngaten nggih. Ingkang sadean cari tempat penak damel lenggah kados niki lho bapake niki lah lenggah kali sadean kan penak. Boleh di tengah, boleh di pinggir, yang penting tidak keliling-keliling. Ngaten nggih. Nanti nak kula sampun monggo keliling malih mboten masalah. Derek salam sepindah malih nggih. Ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume. Ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Sumberwaru ingkang kawula hormati, Bapak Ibu jamaah ingkang tumut hadir sak menika, ingkang kawula hormati Bapak Camat PLT Camat Batur, Bapak Selamet Mardiat Moko Esos, ingkang kawula hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjarnegara Bapak Haji Ibrahim, ingkang kawula hormati Kapolsek Batur Ibtu Sukadi SH, ingkang kawula hormati Dan Ramil Batur Kapten Infanteri Aminuddin lan sedaya tokoh agama desa Sumberwaru, ingkang kawula hormati Simbah Kyai Haji Imam Afif dari Bakal Batur Banjarnegara, ingkang kawula hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Asy'ariyah Kali Beber Wonosobo Simbah Nyai Sofia Fakih Muntaha, ingkang kawula hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Desa Sumberwaru Bapak Haji Sukamto, ingkang apa nih? Oh desanya namanya Desa Sumberwaru. Pokoknya kalau kepengen Sumberwaru
Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Sumber Rejo. Iya. Bapak Kepala Desa Sumberjo, Bapak Cipto Yuwono SE beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Kepala Dusun. Oh, berarti Sumberjo itu desanya. Dusunnya Kaliboto. Kali Pote. Bapak Kades sing pundi? Oh, menika. Pak Kason sing pundi? PLT Camat Batur sing pundi? Pak Slamet. Ning Umi Laila sing pundi? Mugi-mugi ihiu-ihiu. Mugi-mugi sing duwe bojo sedaya lho sing duwe bojo astagfirullahaladzim. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ngapunten, pengajian di Banjarnegara biasane sedelat napa suwi? Diluk napa suwe? Pengajian tenggene mriki suwe? Alhamdulillah. Berarti memang tradisi wong kene pancen seneng pengajian. Kula nderek tangkelet malih, tradisi wong Banjarnegara nek pengajian mejane kosongan ngeten iki nggih. Oh, nggih pun. Berarti meja ten mriki namung pajangan tok nggih. Tapi pengajiannya diluk napa suwe? Nggih pun, mboten napa-napa. Pancene tujuan ada meja di sini kan meng pajangan mawon ngoten lho. Nggih meng apik tok ngoten niku nggih. Ya serapapa. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyin sareng-sareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi setengah siang hari ini kula jenengan bisa bertemu dengan pemandangan yang indah, dengan suasana yang ngapunten jenengan rasane anget nopo asrep? Asrep nopo anget? Anget. Anget. Mugi-mugi niat kula jenengan tenggene mriki ndadekno kaapian. Ngaten nggih Bu nggih? Apalagi pada pagi hari ini kita punya nikmat yang paling besar nggih menika nikmat iman lan paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat aja ditunda mumpung durung. Nah, sekedap jadi ring-ring aja ditunda mumpung durung. Piye? Ana sing kiamat, ana sing wafat, ana sing sekarat. Aja ditunda mumpung durung. Sapa muni sunat weh? Aja ditunda mumpung durung. Kula paringi pilihan. Wafat, sekarat, telat, nopo sunat. Napa telat nggih? Ampun diring-irian nggih. Aja ditunda mumpung durung. Ninggal perintah seneng maksiat. Ini namanya saja. Nak burine at sing nisor burine ya kudu at. Ninggal perintah seneng maksiat bakal susah dunia. Mula ngaji ayo semangat ibadah rikat maksiate minggat. Ki sapa muni kumat? Ibadah rikat maksiate minggat teng sumber waru. Iya. Teng sumber waru mangkat pengajian. Burine napa? Burine napa? An. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Ketuku jamu karo tuku cengkeh awake lemu utange. Mriki wonten sing utange akeh. Kata sing gadah utang melu pengajian kula dongakne utange lunas. Meskipun utange akeh mulih pengajian utange lunas kabeh. Sapa sing bayar?
Sapa muni sampean niku? Dibayar dewe. Tidak usah khawatir nak jenengan duwe hutang, mboten usah khawatir nak jenengan gak ada hutang. Karena duwe hutang niku ora dosa. Nak basa mriki dosa napa? Basa mriki dosa napa? Dosa. Berarti pancene tengerane niku A kali O, nggih Bu nggih? Nggih. Nak ngen jenengan dosa. Nek ngen kula dosa. Nek jenengan apa? Ngen kula apa? Nak jenengan sapa? Ngen kula sapa? Ke jenengan camat, ngen kula masa tenggene Surabaya ingkang kula hormati Bapak Comot kan ora mungkin. Duwe hutang niku ora dosa. Sing dosa niku wani hutang tapi ora gelem bayar, ora gelem nyaur. Saniki kan kathah, nggih napa mboten? Akeh wong wani hutang tapi ora gelem bayar. Tenggene mriki wonten napa mboten? Wonten. Ada. Wonten apa kathah? Kathah. Aku ngerti. Wonge pokoke saiki kudunge werna coklat. Pokoknya nak ora warna coklat ya kudunge warna ijo. Pokoknya nak ora warna ijo ya kudunge warna abang-abang. Pokoknya nak ora warna abang ya kudunge warna abu-abu. Ora. Pokoknya nak ora warna abu-abu ya kudunge warna Bu, pokoknya nak jenengan kepireng kalau jenengan dengar kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya ojo ireng. Kula baleni malih, ana wong utang ora gelem bayar wonten napa kathah? Ana apa akeh? Tiange dugi ten mriki. Kudunge warna mulih aku tak mulih wae. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sing penting sedaya tenggene mriki sehat awake. Mugi-mugi sing mengeluarkan tenaganya untuk siang hari ini diparingi tambah rezekine, tambah duite, tambah barokahe, tambah bojone. Lisan ojo lali ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nak kepireng wonten salawat Nabi diucapkan jenengan nyaut. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena begini, dulu malaikat Jibril itu pernah berdoa. Doanya bagaimana? Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Muhammad disebut tapi dia tidak ikut membaca sholawat. Nak basa Jawane ora nyaut. Nak basa Banjarnegara napa? Ora napa? Nyambung napa nyaut? Nyambung, dia tidak menyambung. Sungguh celakalah dia, lalu doa itu diaminkan oleh Rasulullah. Maka jenengan nak kepingin selamat, carane nopo? Nak kepireng wonten tiyang mau sholawat, dijawab Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Nah, kan gampang toh. Oke, coba saniki kula kepingin kepireng mawon, kula kepingin semerap endise sing sajane iki ora metu suarane, kula bagi mawon nggih. Garisnya niki sing lenggah kursi regu A, nggih. Sing lenggah nisor mriki regu B. Kalih mriki bapak-bapak iku lemes iku bapak-bapak. Sing sebelah mriki sing ngadeg-ngadeg iki, sing kemeriak iki regu C. Siap? Regu A. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lemes iki regu A. Regu B, shallu ala Nabi Muhammad. Apik iki regu B iki, tepuk tangan. Apik iki. Iki kayane regu A iku tua-tua iku. Yo regu C.
Regu cewek siap-siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki kaya wong demo iki. Nggih mugi-mugi sing hadir mriki sedaya angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Kira-kira jenengan sampun kenal kalih kula napa dereng? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah kenal teng pundi? Iya Allah, alhamdulillah. Nggih pun mboten napa-napa. Nggih meskipun kenale tenggene YouTube tepangaken dalem asma Mbak Umi saking Surabaya. Nak jenengan sampun nanti ningali kula tenggene HP atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos damel istiqomah. Jenengan nak kepengin dungane mandi, semerap mandi itu kok iso ados iku lho. Mandi itu manjur, mujarab, kepengin dungane mujarab carane harus punya istiqomah. Kula niati niki damel istiqomah sedaya sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya insya Allah kula diiringi. Insya Allah kasih mas sampun paham khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Ngaten nggih, sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min bi'anil bad ya Allah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Nak urung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya, wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lah kenapa kok ora sida amin? Ke sedaya lah calon jenazah tau nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati, semuanya mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sekarepmu tapi ilingo awakmu bakale.
regu A mati, regu B, regu C, kulo keri-keri. Karena kan kita tidak tahu, kadang-kadang ngapunten nyuwun sewu. Ana wong iku si enom, masih muda tapi wis mati. Ana wong wis tua tapi ora mati-mati. Lan jenengan kira-kira kepengen mati apa ora mati-mati? Hah? Ora mati-mati. Nggih, mugi-mugi sing hadir mriki sedaya urip kabeh. Liyane kabeh mati sampean urip dhewe. Makanya itulah kenapa kula jenengan umpul-umpul kesaenan ngumpulno kaapian gawe sangu mati. Tapi ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik sing lemu-lemu. Sing kuru nggih mati, lemu kuru mesti mati. Apalagi acara pada pagi hari ini, ngapunten nyuwun sewu, judulnya adalah memperingati menyambut leres nggih, menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kayak kadang-kadang nek ora ono acara kados ngeten. Makanya nak jenengan ada acara begini tuh bersyukur. Soalnya kadang-kadang nek ora ono, nak basa mriki ora ono napa? Ora nanak. Nak misale ora nanak acara kados ngeten, apa? Kados ngeten apa? Kayak ngene, kayak ngene. Nak misale ora nanak acara kayak ngene. Ki bener toh? Bener. Misale ora nanak acara kayak ngene, biasane awak dhewe ora ngerti. Nek wayahe ganti tahun baru karena kita biasanya itu tahunya tahun baru Masehi. Kena waktu bulan Desember lare-lare podo siap-siap tumbas mercon. Apa nak basa mriki mercon apa? Mercon. Tumbas kembang api. Nak basa mriki tumbas napa? Tuku. Tuku mercon, tuku kembang api, tuku napa mawon gawe persiapan tahun baru. Tapi kayak kadang-kadang tahun baru Islam orang nana sing ngerti. Basa ngerti napa? Oh ngertos. Nak tenggene Surabaya ngertos niku alus. Nak tenggene mriki ngertos niku alus napa kasar? Alus. Nek kasare napa? Ngerti. Kayak berarti asline basane ana sing padha, ana sing beda. Ada yang sama, ada yang nanti kalau ada yang beda jenengan ngomong saja kalau nggak tahu. Ngaten nggih? Awak dhewe nggak ngerti, ngertine tahun baru Masehi, tapi nak tahun baru Hijriah mboten semerap. Kayak kadang-kadang kita lo nggak tahu sekarang di bulan apa. Coba kula nderek tanglet. Sakniki kula jenengan sedang berada di bulan di bulan Dzulhijjah. Lari-lari jawabnya napa? Juni. Apa? Soalnya lari-lari malah kadang-kadang ora apal. Bulan-bulane wong Islam. Ayo coba, adik-adik hafal nggak? Muharram, Safar, Rabiul. Oh, ibuke ora usah melu-melu. Ayo adik-adik dulu. Muharram. Ya, berapa? Nah ibuke kula yakin hafal. Ibu-ibu hafal nggih? Hafal. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Kaki bareng-bareng kula ngomong ayo bareng-bareng kayak awal, akhir. Mungkin kalau bahasa begitu jenengan nggak bisa, bisanya paling bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Apa? Kalau di sini Muharram apa? Nak tenggene Surabaya Suro. Nak meriki Sura. Ya boleh. Ayo Sura. Awal, akhir. Oh kalau di Surabaya gini, Suro
Sapar, mulut, podo mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Lah kok guyu? Nak mriki kan surah. Sapar, mulut, Bada mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Rajab apa Rojab? Rajab, Rajab, terus Ruah, puasa, Sawal, Dul, Kaidah, besar, nggih sami, cuman mungkin logatnya yang berbeda. Di bulan Dzulhijjah ini, tenggene tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ternyata ada beberapa hal yang istimewa. Apa yang istimewa di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, bulan Dzulhijjah dikatakan istimewa karena di dalamnya ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tenggene mriki sing dereng nate belum pernah haji angkat tangan. Sing angkat tangan tak dongakno ndang berangkat. Sing dereng nate haji tapi orang angkat tangan tak dongakne sandale ilang. Ayo sing dereng nate mriko angkat tangan. Mugi-mugi nang berangkat haji. Oh, sing dereng nate mriko angkat tangan. Oke, ngapunten nggih. Bapak-bapak mriki kok kayak kurus-kurus ya, Bu? Hah? Pusing? Oh, pusing mergo napa? Hah? Akeh urunan. Saya nggak tahu ya tradisi orang di sini itu gimana. Tapi nyun sewu, saya kalau melihat ibu-ibunya niku seneng, seger ngoten awake. Kayak koyok seneng ngono lho, Bu. Koyok ditingali, "Pripun, Bu? Sehat?" Sehat lho, seneng. Kayak ningali bapak-bapak, ya Allah. Wajahnya koyok sedih. Kayak wajahnya koyok susah ngoten. Kayak ngapunten, Bu, bapak-bapak niku memang disetting tidak bisa berekspresi. Wong lanang niku pancene ora kaya wong wedok. Wong wadon kan bisa berekspresi. Kalau dia senang dia tertawa. Kalau dia sedih dia menangis. Laki-laki mboten, dia kayak ngono kuwi wajahe. Metenteng. Nak bosane Banjarnegara metenteng napa? Hah? Delozop? Oh, ningali wajahe delozop. Ya, apa guyu ki ngapa? Kan delozop toh? Delozop ki kayak orang guyu, ora sedih wis metenteng ben. Kayak ngono kuwi, ya ngono kuwi delozop. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sekarang di bulan Dzulhijjah yang pertama ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kenapa di bulan Dzulhijjah dikatakan istimewa? Karena ada peristiwa di Idul Adha menyembelih hewan kurban. Ibu-ibu kemarin kurban apa mboten? Kurban nggih, alhamdulillah. Kurban napa? Kurban apa? Oke, ana sing jawab sapi, ana sing jawab wedhus, ana sing jawab kurban perasaan. Kena kurban perasaan nggih sedaya ke saged, Bu. Kula kurban perasaan nggih saged. Waya Idul Adha. Kurban, Mbak, kurban. Kurban apa perasaan? Kayak sing penting melu ngeramekne Idul Adha. Ngaten nggih, Bu nggih? Dan istimewanya lagi di dalam bulan Dzulhijjah itu setiap orang yang melakukan kebaikan, ana wong kok ngelakoni keapian, pahalane dilipat gandakan jadi 2. Tapi setiap dia melakukan kejelekan, kejelekan dosanya juga dilipat gandakan jadi 2. Ono loro, jenengan ngelakoni apik diganjar, nak boso diganjar mriki napa? Diparingi pahala kalih. Nak ngelakoni dosa kalih, nak ngelakoni keelekan kalih, dosane nggih di yo piye sih? Ngelakoni keelekan siji, dosane dadi kalih. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Tapi paham toh nggih? Jadi ketika melakukan keapian diganjar 2. Ngelakoni keelekan dicatat berdosa 2. Do you understand?
Mulih takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Sing penting ngomong yes. Ngelakoni ibadah, ngelakoni perintah, ninggal larangan niku abot, Bu. Karena kita tidak mungkin tidak diuji. Semua diuji. Gek ngelakoni perintah dalam kondisi diuji niku abot. Ninggal larangan dalam kondisi diuji nggih abot. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sing jawab Allah kula dungakno rezekine tambah kathah. Sing ora jawab Allah ketak dongakna wis pokoke urip ngono ae. Amargi tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan kula ulangi sepindah malih para jawab. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kabeh pasti diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Jenengan tingali wajahe bapak-bapak. Kenapa kok apa tadi wejus? Apa tadi? Delozop. Nah, kenapa kok delozop? Karena mergo hidupnya diuji. Kira-kira apa ujian bapak-bapak? Ibu-ibu? Bojone? Hah? Bojone ngalah. Oh, bojone galak. Oh, tiang mriki galak-galak napa, Bu? Loh, ngapunten, ibu-ibu mriki mboten galak to nggih? Mboten. Kula percaya kok, kula tak tanglet bapak-bapak riyen nggih. Bapak-bapak ibu mriki galak napa mboten? Gak galak terus Ibu. Kula tanglet ibu-ibu mriki galak napa mboten? Mboten. Bapak, ibu-ibu galak napa mboten? Kindi sing bener iki. Bu, ngapunten, kalau jenengan pernah dengar nak kepengin mlebu surga, niki pengen mlebu surga kabeh to nggih? Jenengan kalau misalkan ada anak di TK, biasanya kan diajari la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu. Dan kayak ngapunten, yang diakui orang baik adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia yang berinfak ketika lapang ataupun sempit. Wal kadiminal ghaid, dia yang mudah mengelola emosi, mudah mengelola amarah, ora gampang ngamuk. Nak basa Banjarnegara ngamuk napa? Ngamuk, nesu, perengat, perengut, seledat, encap, pelora, pecucah. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wadon? Bu, jangan jawab wong wadon. Jawab wong lanang. Sing biasane pecucah-pecucu wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Sing biasane perengat-perengut wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Biasanya kita bisa melihat saja sing biasane kurus-kurus si sapa? Sing biasane lemu-lemu ki sapa? Sing kurus berarti sering diomeli, sering digalaki. Ki sing kurus-kurus bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Karena ngapunten, ibu-ibu itu berbahaya. Saking bahayanya perempuan, sampai dulu ada acara suami-suami takut istri. Ki mergo saking galake wong wadon, saking galake perempuan. Makanya mulai sakniki monggo dikontrol nggih Bu nggih. Aja gampang ngamuk, aja gampang nesu, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Karena begini, orang yang gampang marah itu berarti ciri-ciri kecerdasan emosionalnya kurang. Kurang cerdas masalah emosional. Jadi kecerdasan itu ada 3. Wonten pinten Bu? Ada berapa? Ono piro? Wonten pinten? Nah, nak ditakoni ada berapa jawabe? Ono piro berarti 3. Nak wonten pinten berarti? Ayo. Ada berapa? Wonten pinten?
Ono piro? Ada 3 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. IQ, EQ, SQ. Do you understand? Yes. Yang penting muni? Yes. IQ itu apa? Kecerdasan intelektual. Yang dimana ketika anak itu di sekolah, laren iki gampang nyerep, gampang menyerap pelajaran, gampang menghafal. Kan ada ya, anak-anak itu kecerdasannya di atas rata-rata. Nek ngapalnya cepet. Yang kedua, ada kecerdasan emosional. Kalau orang yang gampang marah, berarti wonge kurang dijawab. Nah, ana wong gampang nesu, berarti wonge kurang Ono dokter niku pinter napa mboten? Dijawab. Dokter niku pinter napa mboten? Pinter. Secara intelektual pinter. Tapi ana dokter kok marah-marah, senengane nesu-nesu, berarti doktere kurang secara emosional. Intelektual pinter, emosional kurang. Guru pinter napa? Napa wonten napa? Ada apa? Ana apa ya Allah, la haula wala. Kenapa yuk? Napa Pak? Nggih, tenang. Bahkan ketika ada guru nek anak guru niku pinter napa mboten? Pinter. Tapi kok ana guru senengane marah-marah nesu-nesu, berarti gurune kurang cerdas secara emosional. Ana wong lanang kok marah-marah, berarti kuwi wong lanang kurang cerdas. Lah wong lanang sing cerdas pripun? Ketika ada masalah sing wadon perengat-perengut, carane sing lanang menenangkan. Sepurane ya. Nak basa mriki sepurane napa? Ngapurane ya. Aku sing salah. Aku sing kurang ngerti. Niku wong lanang cerdas. Adanya pelakukan KDRT, adanya kasus KDRT karena wong lanang kurang cerdas. Ana wong wadon kok gampang marah, gampang nesu, berarti wong wadon kurang duit. Ora ana wong wadon kurang cerdas mboten wonten. Semua wong wadon iku cerdas. Kok ana wong wadon kok muring-muring, marah-marah, berarti wong wadon kurang. Oke, bapak-bapak kudune paham. Nek anak ibu-ibu kok perengat-perengut, berarti langsung paringi. Anak kan wong wedok perengat-perengut. Ya Allah, ngomel isu awan dalu kuncine siji paringono. Nak basa mriki paringi napa? Hah? Wehi. Oh, wehi. Ana wong wedok ngomel-ngomel langsung wehi. Do you understand? Aja muni yes, kula tanglet bapak-bapak. Do you understand? Understand apa? Ana wong wadon kok muring-muring marah-marah nesu-nesu langsung paringi. Duh, niki jenengan posisinya berdiri ya? Ngadeg? Oke, rencana pengajiannya sediluk nopo suwe. Tapi ngadeg kuat. Napa? Kuat nggih. Mergo wis terbiasa. Nggih. Memang nak kula dari daerah yang panas. Tenggene Surabaya itu kan panas. Terus tenggene mriki niku nak jenengan kan wau anget. Masane kula niki dingin. Perpindahan cuaca antara Surabaya dan Meriki niku kaya ora es juga, rasane ku kaya perpindahan suhu tubuh niku lho. Dadi nak dirasakno niku kaya kaget ngono lho awake kula. Lah riyen niku kula nate pengajian teng Banjarnegara niku teng pundi nggih?
Ya pokoknya pernah lah kula niku tenggene mriko. Kula muda-muda. Lho kok guyu lho? Lho muda-muda. Mergo napa? Karena pergantian suhu tubuh dan dalane jenengan niku lho. Ya Allah. Rapopo karena hidup itu Wah, sing penting sedaya tenggene mriki golek-golek keapian, kepengin dadi wong sing apik kabeh. Ngaten nggih Bu nggih? Benahi ati, benahi akhlak, benahi pikiran ben dadi wong sing apik. Mergo percuma duwite akeh, mergo percuma sugih, ayu, ganteng tapi ora duwe ati. Nak jenengan semerap ada lagu Dudu ayune dudu gantenge ajine menungso monggo pangerane. Tahu ini lagu apa? Gak tahu. Nadae lo lagu apa? India. Lagu apa judulnya? Hah? Kucik-kucik kota ya? Nah, itu kan lirik aslinya gimana? Dudu ayune. Nah, Pak, aslinya liriknya gimana? Tumpak segane. Tumpak seae semerap. Ya muskura. Tu kene najane kya sapene. Abeto merah. Dane nasotahe kya kerohae. Kucek-kucek kotahe. Keliriknya kula gantos. Sebelum kula diiringi kali grupe, saya ajari dulu biar jenengan bisa ikut nyanyi. Nggih, setuju? Setuju. Makanya nak kula ngeten. Hah? Niki damel sinten? Kangge sinten? Kangge kula. Oh, ada tamu. Oh, nggih. Kayak ngapa kok guyu? Ayo fokus lho, nggih. Kula tutu ayune make bagian jenengan ngaten nggih saged yuk aja diring-irian nggih cek mboten ini biar orang-orang dengar yuk tutu ayune ya ta sik pirengaken malih tutu ayune saged yo dudu ayune kayak regu yo regu tua-tua iki dudu ayune akeh hutangi kayane regu regu B. Oke, aku percayakan kepadamu regu B. Sing enak ya. Dudu ayune. Enak tepuk tangan. Mantep iki regu B iki, boloku iki. Ya regu C. Regu duluzup. Duluzup nggih. Apa bosanya duluzup nggih? Ayo regu duluzup. Ya, sudah siap? Ya, ayo. Bapaknya lo jawil kancane ayo melu. Dudu ayune. Hah? Apa kowe iki? Mana pisan maneh? Dudu ayune. Ki regu B tepuk tangan itu regu B. Mantap iki regu B. Lah iki melu regu C. Oh pengennya tomat B. Berarti regu C sing pundi? Sing deluzup niki. Nah, oke. Ayo, wak deluzup. Dudu ayune. Males aku. Amit sen. Mboten usah hahaha nggih. Daripada ora penak kabeh. Kula diringi kali kasih mamawon. Oke? Dudu ayune. Dudu gantenge.
tepuk tangan. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite akeh. Rezekine akeh. Sing ora tepuk tangan tak dungakno. Nek ngising sikile nekuk. Jane mangke nak kula nyanyi tepuk tangan nggih. Mangke njenengan untuk selawatan ya Rasulullah ngaten nggih. Yo tutu ayune tutu gantenge ajine manungsa monggo jenengan tumut muni aja mau ngenet mengenedak melu muni niki lho mboten saged lagune burine kan nenene kabeh tutu ayu tutu ganteng ajine menungso monggo pangeran nanging ati iman takwa donya akhirat tentrem uri. Nah, iki regu wis pinter. Ayo regu ndlozop. Tutu ayu, tutu ganteng, ajine menungso, monggo pangeran. Nanging ati iman takwa besok ama. Nindake perintah, ninggal larangan. Ki enak sing ngono tutu ayun tutu gantenge ajine menungso monggo pangerane nanging ati iman takwa donya akhirat tentrem uripe
Napa Bu, hujan? Oh sana, mboten hujan. Lah pripun niki sampun napa lanjut? Oh tasik semangat sedaya. Lah kok umek? Kayak semerap umek. Napa geremes ta? Apa? Oh persiapan. Kuatir hujan. Lah nek hujan ngoten niku pengajiannya sampun napa lanjut? Ora peduli udan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya seneng ngaji kabeh. Ibu, kenapa sih kok pas wau kula sholawatan, kula ngengken jenengan ngangkat tangan? Kenapa? Coba angkat tangan sedaya. Sing ngangkat tangane mugi-mugi rezekine lancar. Kita tingali sing ngangkat tangane ki akeh, tapi wau pas sholawatan. Ini kayak ngono kuwi, kudune pas sholawatan luwih semangat. Ngeten lho Bu. Tujuannya apa? Yang pertama, menunjukkan kalau kita semangat. Kula ulangi malih sholawatane setunggal melih sak srit, tapi diangkat sedaya nggih. Sing ngangkat tangane duwite tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Anake solih-solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asyah. Nah, wes siap nggih berarti nggih? Pun siap? Ya, ayo Mbak. Iya. Ya, siap. Ya. Siap sedaya tangane? Sampun. Kayak coba agak tinggi lagi. Nah, ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Asyah. Tujuannya kula ngengken jenengan angkat tangan. Tujuan mengangkat tangan yang pertama adalah menunjukkan kalau kita meskipun panas, hujan, dingin, adem, tetap Yang kedua, tujuan kedua, kenapa kula ajak jenengan mengangkat tangan? Karena tujuannya adalah pamer gelang. Mboten gelangnya. Sami. Kayak makane nyuwun sewu sing sampun duwe gelang, sing gak ada gelang, angkat tangane. Wis tumbas gelang larang-larang, wis tuku gelang larang-larang kok ora dipamerke. Pamer lah, mboten napa-napa. Melu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi dadi wong sing apik kabeh. Amin Allahumma amin. Begini Bu, anak apik niku mergo wong tuane nggih apik. Leres nggih? Anak saya mergo wong tuane nggih sae. Di bulan Dzulhijjah ini mari kita persiapkan untuk di bulan Muharram membuka lembaran baru. Nak basa mriki baru napa? Anyar. Buka kertas anyar. Ibadahe semangate anyar. Atine anyar. Bojone kayane Regundelo Zob ki seneng banget tau. Bojone anyar. Soalnya yang terkenal setia kan memang perempuan. Nak wong lanang kan wis ngono kuwi. Kayak kadang-kadang sing setia wong wadon apa wong lanang? Wong wadon. Nak wong lanang ku jenengan tingali, ibu-ibu nak ditinggal bojone mati. Sedih.
Aku karo sapa, Pak? Aku dhewean. Napa nak bosone dhewean mriki napa? Aku dhewean. Niku wong wadon nek ditinggal bojone mati. Nah wong lanang ditinggal bojone mati. Hah? Bojo maneh? Mboten, Bu. Bapak-bapak nak ditinggal bojone mati nangis. Cuman karo ngelireki rondo iki. Nggih napa mboten? Guyu. Sallu ala Nabi Muhammad. Hujan? Nggih, monggo sambil mendengarkan mawon mboten napa-napa nggih. Jadi orang baik niku kedah teko atine dhewe. Ora iso dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Ada hidayah itu datangnya dari orang lain. Ada paksaan itu datangnya dari orang lain. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri susah. Nak ora paksaan mergo awake dhewe susah. Kalau bukan keinginan dari hati susah. Dijawab susah. Nak mergo duduk awake dhewe susah. Nak duduk teko atine dhewe, nak ora kepinginane dhewe susah. Hidayah bisa datangnya dari orang lain, tapi ngapunten kepinginan tiku teko awake. Apalagi Islam terkenal dengan tidak memaksa, mengajak, merangkul, menyayangi. Leres nggih Bu nggih? Ngajak. Bahkan nek ana wong maksa, kalau ada orang memaksa, apalagi pakai kekerasan. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah. Ditegur bagaimana? Nabi Ibrahim ini kan orang paling kaya. Kaya banget, soge banget. Nah bosone mriki soge banget napa? Soge nemen apa soge banget? Banget. Nah Surabaya soge niku Surabaya. Nggih tambahi we. Dadi nek ayu banget, wayu. Nek elek banget, welek. Nek akeh banget, wah kene niku Surabaya. Nak mriki mboten nggih? Mboten. Nak ayu banget napa? Ayu. Nemen apa banget? Nah, nek ganteng banget. Ganteng banget. Nek akeh banget. Oh, pakai banget ya. Nabi Ibrahim ini kan orang kaya raya. Hartanya banyak. Tapi orangnya nggak pelit. Dermawan. Sampai beliau ini tidak pernah kalau makan itu sendiri nggak pernah. Pasti ngajak orang. Pasti ngajak seseorang. Orang yang nggak punya, wong sing ra duwe, nggih monggo payungan sedaya. Awas tos-atos, hati-hati. Ngiyup mawon ngiyup. Apa kalau bosone mriki ngiyup napa? Ngawup. Ayo ngawup semuanya ngawup. Nggih monggo ngawup. Ya pripun niki sampun apa lanjut? Lanjut. Ora peduli udan nggih. Nabi Ibrahim niku tiyang ingkang sae, wong ingkang apik, piyantun ingkang ngoman dermawan. Basa mriki dermawan napa? Awehan, makan tidak mau sendiri, pasti minta ditemani orang lain. Tapi suatu ketika ada orang Majusi datang tenggene daleme Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. 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 Kom. Kom. Iki ngaope wis apa urung? Bu, kageme jenengan sing mangke medal saking mriki itu ada kotak untuk santunan di pintu keluar lokasi pengajian. Pintu keluar di mana berarti? Mriko nggih, tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang. Jangan lupa nggih, disempatkan. Mugi-mugi sing ngisi kotak infak kula dongakne mlebu swarga cepet. Duwite akeh. Iso ziarah Makkah Madinah. Budal haji, budal umroh sing pura-pura lali. Kula doakan iya pokoknya keapian lah, sing penting api-api sedaya. Ngaten nggih? Sampun ngiope? Cerita nyampe mana tadi? Ana wong Majusi
agamanya bukan Islam, datang kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Dijawab yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Kum. Kum 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 kum. Waalaikumsalam, wonten napa? Ada apa? Dijawab kali orang Majusi, wahai Ibrahim, bolehkah aku meminta makan? Kula angsal nyuwun maem. Nak basa mriki nak nyuwun maem napa basane? Angsal jaluk madang. Angsal jaluk madang Terus Nabi Ibrahim, angsal, boleh, monggo, tak paringi madang. Kula paringi maem, saya beri makan. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya wahai Ibrahim? Syaratnya sampean, nak basa mriki sampean apa? Kowe Rika kudu masuk Islam. Wong Majusi kaget. Ayo jenengan nak kepireng kata kaget? Hah? Ngono. Wong Majusi kaget. Lho kurang kompak. Wong Majusi kaget. Kula kaget. Nabi Ibrahim kaget. Jenengan kaget. Wong Majusi kaget. Wahai Ibrahim, kok bisa aku meminta semangkuk makan saja, aku meminta seporsi madang saja, tidak kau berikan? Nemen awakmu. Basa mriki napa? Kebangetan. Kebangetan awakmu. Masa aku mangan ae ora oleh. Aku mau njaluk seporsi makan tapi tidak kau bolehi. Akhirnya apa? Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, dalam ayo Ibrahim. Kok bisa kamu ada orang meminta satu porsi makan kamu tidak berikan? Padahal selama ini aku yang memampukan dia hidup, aku yang memberikan dia rizki. Saya tidak meminta balasan apa-apa. Ditegur langsung oleh Allah. Tapi kamu hanya dimintai makanan semangkok, kamu tidak mau memberi, kamu maksa dia masuk Islam. Nemen awakmu, kebanget. Kok kaya dimarahi aku nengen. Kebangetan awakmu Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim langsung sadar. Dipanggillah bapak-bapak tadi. Bapak. Napa Ibrahim? Apa? Meriki Pak, meriki. Kula paringi maem. Saya nggak mau masuk Islam. Enggak, jenengan tidak perlu masuk Islam. Saya berikan makan. Temenanan. Nggih, saya akan berikan makan. Jenengan tidak perlu masuk Islam. Serius. Akhirnya tiang niki wau balik tegene daleme Nabi Ibrahim makan bersama Nabi Ibrahim. Setelah makan, orang Majusi ini penasaran. Wahai Ibrahim, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Padahal tadi kamu bilang kamu suruh masuk Islam. Tapi sekarang kamu memberiku makan secara cuma-cuma tanpa menyuruhku masuk Islam. Nabi Ibrahim jawab apa? Aku diutus oleh Tuhanku. Aku diutus oleh Allahku. Tuhanku menyuruhku untuk menyusul menyusul itu bahasa Indonesianya menyusul itu apa ya? Menjemput. Aku diutus untuk menjemputmu. Aku diutus untuk menyusulmu. Aku memanggilmu dan memberikan makan kamu tanpa memaksa, karena Allah memampukan kamu hidup sampai sekarang tidak meminta balasan. Aku yang hanya memberimu semangkuk makanan tapi memaksa kamu masuk Islam. Tolong maafkan saya. Nah bosone mriki tolong maafkan saya nopo? Ngapuranen aku, sepuranen aku, ngapuranen. Akhirnya nopo? Orang Majusi bilang, wahai Ibrahim, apa benar Tuhanmu yang menyuruh? Benar, Tuhanku yang menyuruh. Saksikan wahai Ibrahim, aku detik ini masuk Islam.
Mlebu Islami bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi mergo kekarepane, kepinginane. Maka gak ngapunten jenengan kalau ngandani tiang, kalau menuturi, kalau ngomongi wong, jangan berekspektasi lebih. Jangan berekspektasi dia bisa berubah. Mergo napa? Sing iso ngerubah atine ku namung Gusti. Sing iso ndadekno anak solih-solihan namung Gusti. Sing iso ndadekno anak apik niku Gusti Allah. Kula jenengan namung tugasnya berusaha. Ngandani wong, ngomongi wong, usahane jenengan soal hasil urusane Gusti. Ke kula ningali daerah mriki, jenengan tingali lare-larene. Ya Allah, melu pengajian. Ana sing mangan ae. Lho nggih. Ana sing lungguh mirengaken. Ana sing peluk-pelukan ambek ibuke. Ya Allah lucune. Ke mriki sing mangan ae rene. Oke, cepet. Tak hitung sampai 3 nek urung nyampe di bawah makanannya di bawah. Ini panganannya di bawah. Kamu sing rene. Cepet. Iya tak sangoni, tak paringi sangu. Tak hitung sampai 3 nek belum sampai sini ora sida. 1 2 3. Nah, iki sing jaket coklat rene. Oke, munggah. 1 2 3. Nah. Iki mbokne melu iki. Kene. Sini. Iki ngopo kok ngene iki? Oke, mriki. Sini. 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 Nyambut Meg. Iki pancene wajahnya ndelusuk kabeh ngene. Kayak wong ngenes Bu. Sampean gak ada masalah apa le? Sabar yo. Ada mic kayak gini lagi mboten wonten ah? Nggih. Sing ngene meleh gak ono ya wis. Cek ya. Duh, cek. Enak ndi, Bu? Cek. Sampeyan duwe utang ta le? Ngopo to? Kok wajahnya kaya wong susah ngono. Senyum ae piye nak senyum. Oke, ini ayo siapa yang mau duluan? Ayo home pimpa. Ayo. Ngene. Aduh. Ngene home pimpa ngene le. Ayo home pimpa. Nah, sapa sampean sing menang berarti carry kono. Ngene, ngono, rene. Dua. Ki, sut. Ayo. Ayo, sing bener ayo. Piye? Mana? Sopo, sing menang sopo? Pean. Ayo iki bener berarti. Nih, kamu dulu. Siapa namanya? Kamu baris yang bagus, hadap sana. Kayaknya cicilannya akeh. Kamu namanya siapa sayangku? Kavi kelas berapa sayang? 3. Kelas 3. Sudah sunat belum? Belum. Rencana sunat umur berapa? Enggak tahu. Lah terusnya bapaknya piye? Bapaknya ikut ke sini enggak bapaknya? Enggak. Oh, bapak enggak? Ibu? Iya. Mana ibu? Mana? Ini. Oh, ini ibu ya. Lihat dia wajah ibu. Iki tak lapo tangannya neng kene iki. Aja neng kono nggih. Kavi ya. Raffi dan teman-temannya tolong dengarkan ya. Oke? Sudah didengarkan? Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100.000. Kalau 2 berarti 200.000. Kalau 3 berarti berapa? 300.000. Kalau 4 berarti 400.000. Iki lho wajahnya tetap sedih.
Raffi. Kamu cita-cita besok pengen jadi apa? Jadi hadroh. Hah? Hadroh. Hadroh? Hadroh. Oh hadroh, emang kamu bisa main hadroh bisa? Bisa. Bisa. Oh biasanya main hadroh pegang lanangan apa wedoan? Ini kelompok. Nak, mereka ngaranine apa? Terbang. Ya wis. Raffi. Nama panjang kamu siapa, Vi? Raffi Nur Soleh. Raffi Nur Soleh. Iki kenapa kok melu sedih kaya iku? Raffi, kamu dari tadi dengerin aku apa enggak? Dengerin ya. Oke, karena kamu dengerin, coba teliti pertanyaanku, oke? Kene duitnya Mbak, duit. Siapa? Peraturannya adalah tidak boleh ada yang mengmarahi ya. Nak wonten sing marahi berarti pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Setuju? Pertanyaan buat kamu. Siapa nama nabi yang aku ceritakan tadi? Ibrahim. Nabi Ibrahim, tepuk tangan. Jangan dipeletek-peletek, itu uang baru. Pegang yang cantik. Le, kamu berarti dari tadi mendengarkan ya? Iya. Oke. Pintar berarti. Lalu, apa saja, pertanyaan kedua, berarti kesempatan kamu buat dapat 200.000. Oke? Apa saja bulan-bulannya orang Islam? Muharram. Mulut. Apalagi? Mulut. Rajab. Betul lah ya, gak apa-apa, gak urut gak apa-apa. Muharram, Mulut, Rajab. Wis 5 ra apa-apa wis. Aja diwurui. Ya ora sida tak tambah ya, iki murui bisa. Muharram, Rajab, Mulut. Terus terserah, udah 5 aja, nggak masalah, 5. Tadi yang aku sebutkan tadi, kamu mendengarkan toh? Muharram, Rajab, Mulut, Muhajjem ini siapa? Pelan-pelan, Muharram, Rajab, Mulut, terus? Kamu biasanya puasa di bulan apa? Biasanya puasa di bulan apa? Maret. Di bulan apa kalau? Ramadan. Ramadan. Kurang satu lagi wes, 5 wes. Muharram, Rajab, Mulut, Ramadan. Terus satu lagi. Muharram kan wes. Syawal, betul, tak paringi lagi. Berapa sayangku? Berapa? 200.000. Rencana 200.000 buat beli apa? Jajan. Beli jajan. Jadi kamu suka makan jajan ini. Ini namanya jajan apa? Lidi. Lah kok iki bumbune warna hijau? Rasa rumput laut. Oh, rasa rumput laut. Pinter kamu. Kamu tadi kan cita-citanya kepengen jadi pemain hadroh. Iya. Lah terus kamu nak main hadroh masuk sama makan ini. Ini buat aku ya. Iya. Ora apa-apa. Gratis. Iya. Gratis. Iya. Ora diseneni mamane. Enggak. Nek panggil ibu napa? Ibu Mak. Oh ya ora apa-apa. Nek panggil bapak
bapake. Bapake. Ya wes, makanya salam tenggene bapake nggih. Nggih. Oke, ini rumput laut buat kamu. Ya, sama-sama. Aduh. Ayo Rene. Ki ngopo tok ngintip-ngintip iki? Namanya siapa? Ahdan. Ahdan. Nama panjangnya siapa, Dan? Abid Ahdan Atala. Abid Ahdan Atala. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa, Dan? Petani. Petani. Lu hebat. Ora ono petani, ora mantep, ora ono beras. Tepuk tangan untuk Ahdan. Kenapa, Dan, kok kepengen jadi petani? Garuk-garuk. Aduh, garuk-garuk. Kepak, kenapa kok pengen jadi petani? Suwene, Dan. Iki penak temen tangannya iki gandul ngene. Kenapa kok kepengen jadi petani? Biar sukses. Ora apa-apa, biar sukses. Bu, hujan nggih. Pripun, sampun apa lanjut? Kamu dari tadi mendengarkan aku apa enggak? Mendengarkan atau tidak? Mendengarkan. Ceritakan kembali cerita terakhir yang aku ceritakan. Nabi Ibrahim didatangi oleh siapa? Kamu Pria. Hah? Pria. Pria? Iya, pria kenapa? Minta makanan. Minta makanan. Terus sama Nabi Ibrahim dikasih apa enggak? Enggak. Enggak. Kata Nabi Ibrahim gimana? Harus masuk Islam dulu. Harus masuk Islam dulu. Terus akhirnya pria ini masuk Islam apa enggak? Iya. Masuk Islam, mau? Disuruh Nabi Ibrahim langsung mau? Enggak. Enggak mau. Terus kok bisa mau? Mau sendiri. Mau sendiri karena apa? Tenang ora usah ndredeg. Ngene wae, Dan Ahdan. Sholawatan ya. Kok langsung tak paringi 200.000. Tapi sholawatan sing penak, nak ora penak 100.000 wae. Oke, sholawatan yuk. Aja suwe-suwe, Dan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi. Bob dan aja kaya wong kakean utang. Allahul kafi, sing semangat yuk. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Enak ini suaramu. Sini. Gini, mepet sini. Iki ora usah melu-melu, rono. Sik, Dan, diam. Kamu coba nyanyi nih. Sunan Gresik bisa? Coba, yuk. Sunan Gresik. Sing semangat. Sunan Gresik Maulana, yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Kiri Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat Raden Kasib. Sunan Gunung Jati. Kok cepet? Syarif Hidayatullah. Ya, serapa. Sunan Gresik Kondang ilmu dagange. Sunan Ampel Fasofah Kosek. Falsafah mohlimone. Terus Sunan Muria. Sunan Giri. Sunan Kiri Tembang. Dolanane Sunan Bonang. Detoleransi Sunan kayak kamu bisa lagu ini enggak? Aduh abang bukan maksudku, bisa enggak? Coba ayo 1, 2, 3. Aduh abang bukan maksudku begitu. Terus Masalah kecil bukan berarti tak mau jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Giliran lagu ini pinter.
Ya wis ora apa-apa, tak doakan kamu jadi anak soleh. Tapi jawab dulu biar biar adil. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Sholat, Ya ora apa-apa, salat terus. zakat, Zakat, haji, haji, puasa, puasa, syahadat. syahadat ya wis 5, 200.000. Tepuk tangan. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih. Jadi di bulan Dzulhijjah ini mari kita persiapkan diri untuk kita menyambut tahun baru Islam nggih menika bulan Muharram. Yang dimana ketika bulan Muharram ini semuanya harus baru. Mugi-mugi namanya siapa? Abdullah. Abdullah, kamu siap menjawab pertanyaan? Siap. Dijawab. Siap. Siap. Cita-cita pengen jadi apa Abdullah? YouTuber. YouTuber. Kamu nak jadi YouTuber jangan introvert kamu. Kamu jangan diem aja. YouTuber tuh harus banyak omongnya, oke? Siap? Siap. Siap. Ini tangannya aja neng kono. Nah, sudah sunat belum? Hah? Hah? Kamu sudah sunat apa belum? Senam? Sunat khitan. Belum rencana sunatnya kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah emang kamu katanya ayah gimana? Kamu katanya ayah sunatnya kapan emangnya? Kelas 4. Oh kelas 4, sekarang kelas berapa? 1. Oh kelas 1, berarti kurang berapa tahun lagi? 3. Kurang 3. Abdullah, tak kasih pertanyaan yang gampang-gampang aja ya. Jangan didudoi, jangan diwarai, nggih. Nak diwarai Abdullah turun tidak membawa uang. Setuju Abdullah? Setuju. Setuju. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Abdullah. Abdullah, tepuk tangan. Tangannya. Berarti kamu tahu namamu itu namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Lah iya, namamu itu namanya siapa? Namanya ayahnya Muhammad. Ayahnya Muhammad. Ibunya Muhammad namanya siapa? Tina. Tina. Ibu sampean namanya siapa? Tina. Tina. Berarti sing mbok maksud ibu Muhammad iku Ibu Tina. Oh ya wis. Wis gak apa-apa wis sak karepmu wis le. Heeh wis. Heeh. Nggih wis. Wis. Nyuwun sedaya nggih. Jadinya berdiri. Pripun niki sampun apa lanjut? Gak masalah. Nggih. Piye le? Gimana le? Sudah apa wis maneh? Sangune wis apa maneng? Sudah. Hah? Dipakai mic-nya wis apa maneng? Sudah apa lagi? Sudah. Sudah. Wis ora gelem maneh. Iki kangge Ibu Tina lho duwite. Kangge Ibu Tina iki duwite. Nggih. Wis apa maneng? Wis apa maneng? Sudah apa lagi? Lagi. Oke, sini. Sini, mepet. Kamu kenal nggak sama aku? Mepet sini. Kamu kenal nggak sama aku? Enggak. Kamu nggak kenal sama aku? Lupa. Lupa.
Emang kemarin pernah kenal? Lihat di HP. Oh, lihat di HP. Biasanya lihat apa? Ceramah apa sholawatan? Mak yang lihat. Oh, Mak yang lihat. Terus kamu tahu gitu? Tahu. Oh iya, Suka biasanya. nyetel. Oh, nyetel sholawatannya. Apa? Emang lagu apa aja yang kamu tahu? Yang Mak setel lagu apa emangnya? Gak tahu. Nggak tahu. Kamu lagu ini tahu nggak? Alamate. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Bisa? Coba ya. Yuk. Ayo. Alamate apa? Alamate. Salah. Salah. Alamate. Salah. Alamate. Salah. Alamate. Salah. Alamate. Salah. Salah. Alamate. Bapak. Bapak. Terus. Kaping telu. Asik. Heeh. Komar cilik-cilik. Komar opo cilik. malah setulur. Oh. Gawe telu. Gawe telu. Kaping telu. Asik. Ing komar Cilik-cilik. Setulur. Komare telu. telu. Kaping papat. Kaping papat. Asik. Asik. Kaping papat. Kaping papat ngaman. Anun. Iku saking. Iku Iku saking. marah. Iku marang. Iku marang Iku marang. Sopo? Iku marang. setulur. Sedulur. Wes sikir lagune toto endi jane. Nih, kamu sing bisa lagu apa sayangku? Kamu bisa nggak surat-surat pendek bisa? Bisa. Surat apa bisanya? Surat Anas. Surat Anas. Boleh, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Jare surat Anas. Ayo bismillah dulu. Bismillah. Lupa. Lah itu tadi Allahumma apa? Allahumma Anas. Hah? Piye to, Le? Anas. Ngene. Kul. Ayo kul. Huwa husumat. Ngene. Kan tadi katane Anas. Nek Anas itu kul a'udzu. Birobin nas. Pinter. Malikin nas. Pinter. Sirahin nas. Bin syari waswisu fis rudurin nas. Bin. Malik min waliwal Lidah. nas. Ya wis gak apa-apa. Kamu tahu nggak doa mau makan? Tahu. Tahu gimana? Allahumma barik Pinter. lana fima rusakana wa qina adzabannar. Tepuk Amin. tangan. Itu tadi berapa uangnya? 100. Rencana dikasihkan siapa? Mae sapa jenenge? Tina. Lah wau, Mae Muhammad jenenge sapa? Bapake Muhammad arane sinten? Bapake Muhammad wau lho. Bapake Muhammad namanya siapa? Tadi lho. Jenenge sampean lho. Bapake Muhammad. Iya, bapake Muhammad jenenge sapa? Abdullah. Ibuke Muhammad namanya sapa? Tina. Nek make sampean arane sapa? Hah? Tina hoki. Dadi ibuke Muhammad sampe ibuke sampean padha Tina.
Ya wis ora apa-apa. 200.000 ki gawe make. Salam kagem Mak Tinah nggih. Nggih, dongakne aku dhisik, dongakne semoga yo Semoga rezekinya banyak. amin. Terus semoga Rezekinya lancar. amin. Terus semoga Sehat. amin. Terus semoga Kerjanya lancar. hah? Kerjanya lancar. Amin, amin. Terus. Ya wes iki Yakult buat kamu ya. Ini buat kamu. Oke, sudah. Sama-sama. Sama-sama. Tuh. Sama-sama. 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 Terima kasih. Sama-sama. Oke, taruh mic-nya. Alhamdulillah, baik. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Jadi di bulan Dzulhijjah itu di mana kita mempersiapkan wajahnya sedih. Ya, kangge Mak Tina. Bapake Muhammad arane Abdullah, ibuke Muhammad Tina. Ibuke sampean Tina. Nggih. Semoga putranipun Mak Tina dadi putra saleh, manut tenggene wong tuane, dadi anak sing banggakne wong tuane. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Al-Fatihah kagem ingkang hadir tenggene mriki, para pasukan payung, para pasukan jas hujan, para pasukan sendalilang. Mugi-mugi pinaringan rezekine tambah kathah, duwite tambah kathah, pinaringan anak-anak isoli solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kagem ingkang sakit-sakit, ingkang gerah-gerah. Kula yakin banyak yang anggota keluarganya yang sekarang sedang sakit. Mugi-mugi pinaringan kewarasan, diparingi tombone, ditemukan dengan obatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa syafi wa afiyatan المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi pinaringan sedaya sehat, awake panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lancar sedaya urusane. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, jangan sampai hilang. Mugi-mugi pinaringan rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.